Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Today we will go into chapter 2, which is vectors. So, sebelum tu, jom kita baca doa. So in this chapter, there are three subtopics that we will learn. Okay, firstly is introduction to scalar and vectors. And then we have addition and subtraction of vector using two methods, graphical and component method. And also multiplication of a vector by scalar. So in physics, it is important to differentiate physical quantities to quantities that has directions or not. So quantity tu dinamakan sebagai scalar quantity and vector quantity. So scalar quantity has only magnitude. So for example, length, area, volume, speed, semua ni adalah scalar quantity. And then second one, we have a vector quantity. Vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction. For example, displacement, direction, velocity, acceleration. So semua ni adalah vector quantity. So vector quantities ni are usually expressed as a bold. Simbol dia kasih ball ataupun dia letak arrow dekat atas, arrow ataupun line dekat atas huruf dia tu. And then bila ada arrow tu maksudnya itu adalah direction untuk that quantity. So to indicate a vector, we can draw an arrow. So arrow tu dia ada tail, dia ada head. Okay, so head ni dekat mana ada arrow, dekat situ adalah dia punya head. And then arah head ni akan menunjukkan kita punya direction of a vector. So lagi satu, length untuk arrow ni adalah menunjukkan magnitude untuk kita punya vector. So kalau pendek, kalau arrow tu pendek, that means magnitude dia kecil lah. And then bila arrow tu panjang, magnitude dia akan jadi besar. So the magnitude of a vector can be written as like this. Dia ada dua garisan yang macam ni. So ini adalah menunjukkan magnitude untuk satu-satu vektor. So, and lastly, kalau macam dalam arrow ni, dekat tail ni adalah starting point of a vector, and head ni adalah kita punya end. So, two vectors, for example, vectors A and B, are equal if the magnitude of A is equal to magnitude of B. And the direction is also the same. So, contohnya macam yang ni, A dengan B ni, dia punya panjang sama. And then, dia punya arah pun sama. So, that means A and B is parallel. However, if the two vectors is in opposite direction, contoh macam ni, A dia ke atas, but then B dia ke bawah. So, that called as anti-parallel. So, A is equal to negative B. So, in vector addition, the addition of two vectors, for example, vector A and vector B, will produce a new vector which known as resultant vector. So, dalam addition of vector ni, dia ada two methods graphically, which is parallelogram and triangle. So, there are three rules in vector addition. Firstly is commutative rule. So, commutative rule ni, it said that if vector A plus B, it is equal to when vector B plus with A. And associative rule, bila dalam kurungan A plus B and then baru tambah C, it is also equal to bila A tambah B tambah C yang ada dalam kurungan. And last one is distributive rule. So dalam distributive rule,
if a constant is multiple with addition of two vector A and B, it is also equal to bila constant tu darab with each vector and then kena tambah dua-dua. So ini yang kita kata tadi bila addition of vector graphically. So contoh kita ada dua vektor A dengan vektor B. So bila guna parallelogram, cara nak lukis vektor tu untuk for example untuk vektor A ni dia akan start dekat origin. Okay, yang ni adalah vektor A. And then untuk vektor B, kalau dalam parallelogram, dia juga starting dekat origin. So, nanti B ni akan ke atas. So, dia punya resultant vector nanti akan starting daripada origin and then dia akan jadi ke hujung sana. So, garisan ni bila kita gabungkan, dia akan membentuk shape untuk satu parallelogram. So, resultant vector ni akan jadi A plus B lah. So, kalau dalam triangle, dia berbeza cara lukis dia. Okay, untuk A tadi dia sama, dia start daripada origin and then sampai kepada dia punya head. Tapi untuk lukis yang B, tel untuk vektor B ni dia kena diletakkan dekat head vektor A. And then barulah dia ke atas. So nanti untuk dia punya resultant vector dia mesti start daripada origin and then kita garis dia sampai ke head untuk vektor B. Ni adalah kita punya resultant vector. So bila kita tengok dekat dua-dua diagram ni, so kita boleh nampak yang for both method, dia punya resultant vector A plus B ni adalah sama. For subtraction of vectors, for example, kita ada dua vektor C and D. So, vektor ni bila subtract, dia melibatkan sebenarnya addition. Tapi opposite vektor, salah satu vektor tu kita ubah dia punya direction. Okay, contoh D ni sekarang ni dia directed upward. Tapi kita nak tukar kepada ke bawah. So, bila kita switch direction untuk D ni, daripada vektor D, dia akan berubah menjadi negatif D. So, bila kita tambahkan, so dia akan jadi C plus negatif D. So, penambahan ni adalah antara vektor C tadi dengan negatif D. Okay. So, bila dalam parallelogram sama macam addition tadi, dia akan melibatkan vektor C ni start daripada origin and yang negatif D ni pun dia start daripada origin. So, this is the resultant vector, C minus D. So, untuk triangle pula, untuk C tadi dia start daripada origin and untuk minus D, the tail of vector negative D is in the head of vector C. So, dia akan directed downward and then untuk resultant vector C minus D, dia punya tail mesti dekat origin and head dia dekat hujung vector negative D. So, sama macam tadi, resultant vector C minus D ni either guna method parallelogram ataupun triangle, dia punya resultant vector masih sama. So, a vector can be resolved. Resolving here means that a vector can be split into its component. So, komponen dia ada dua, dx and also dy. So, satu benda je yang awak perlu ingat. Kalau dx ni, kita menggunakan cos and dy ni kita menggunakan sin. So, kalau nak dapatkan dx, kita kena guna formula d cos theta. And dy is d sin theta. So, theta kita ni, kita mesti ambil daripada, angle daripada the vector itself kepada x-axis. Okay? This one you have to remember. Theta dia mesti ambil yang dekat sini. Daripada vektor kepada x-axis. Dx pun guna theta dekat sini. Dy pun guna theta dekat sini juga. So, daripada kita punya komponen tadi, dx dengan dy,
kita boleh kira magnitude untuk satu-satu vektor. So, magnitude dia dengan cara dx square plus dy square punca kuasa 2. So, dapat balik magnitude yang asal tadi. So, selain tu kita juga boleh kira direction untuk vektor untuk satu-satu vektor. So menggunakan formula ni tan theta equal to dy divided by dx. So kita punya direction ni adalah kita punya theta dekat sini. So nak cari theta, tan ni kena bawa sebelah akan jadi tan inverse lah. Okay, so vector D for example, in terms of unit vector ni I dengan J. So kita boleh tulis vector tu dalam bentuk ni. So D equal to dx I plus dy j.